pulong nga gitudlo sa mga apostoles nga nasulat diha sa New Testament. Mao nga, for example, ako kinsa may akong sundon nga ulahi man jud ko na tao. Ang akong sundon ang pulong ni Kristo, ang pulong sa Dios nga nakumpos diha sa balaang kasulatan. O balik ta sa apostoles, ang mga apostoles, mga Adventista sila. Kaya nagpaabot man sila sa pagbalik ni Kristo. That's why nga Adventist sila. Maingon po daw, Seventh Day Adventist sila. Seventh Day ba sila? Ang mga apostoles, diha sa Lucas, ang Mateo 16, wala pagi patay si Kristo diha. Ang Mateo 28, connection po na siya sa Mateo 23. Ang Mateo 27 o Lucas 23, connection na sila. Kaya diha ang nang sulata, gisulat ni Mateo, nga gipatay dakop si Ginoong Hesus niya, napatay, gipatay. Nga gisulat pong Lucas dito sa diha na sa Lucas 23. O niya, ang mga apostoles, ang mga babae, na nagsunod kang Ginoong Hesus panahon sa Bernes, kaya namatay si Ginoong Hesus Bernes, nagbantay po sa adlong ikapito, Seventh Day. That's why they called Seventh Day. O niya, sila, nagpaabot po sa pagbalik ni Kristo, Seventh Day Adventist. Pag moingon tag church, kining church, o na gitawag o sibalo magani nga mga katawhaning tinawag from the world, o gitawag og gikan sa kangit-ngit sa kalibutan, gikan sa pagkawala-alama, gipangwali ni Pablo adto sa pagka matinuhoon. Anya kompos ni siya kining church sa mga tao nganing tuo sa pulong ni Kristo, sa pulong sa Ginoo, sa pulong sa Dios diha sa balang kasulatan. Mo ni nga church nakumpo sila sa mga katawhan nga believers. That's why nga ang unang mga Kristohanon tako silang tawgon nga Seventh-day Adventist. Actually, Seventh-day Adventist yun lang tinuhandre. Ang ato lang karon dre, sa ilang panahon, walay SEC, gitawag og Securities and Exchange Commission. Kaya wa pa man mugna ang SEC ni atong panahon na. Unya ang pag-ila sa mga relihiyon sa mga nasod. Gigunita ni siya sa state, kay wala may separation sa state and religion, sa una. For example, sa Israel until now, ang nagdala silahang relihiyon ang ilang gobyerno, state and religion. Pwede nato siyang matawag sa theocratic form of government. For example, sa Roma. Ang Roma gi-recognize karon, ang Vatican City, gi-recognize nga city, pero independent, mahugsag independent sa akong gitun-an ako na independent siya, kay naman siya kaugalingong role diha sa iyang gitawag og city, Vatican City. Kunya ang ilahang king diha mao ang gitawag pope, ug ang nagpadagan pod sa gitawag cities o sa gobyerno. Usa na si mga partial akong pagtuon, pero dili nato na 100% nga nakatutok diha, kay partial na ko nang nakit-an nga ang king diha sa gitawag og Vatican mao ang pope. Mao po na yung formula sa Saudi Arabia nga king. Mao na siyang klase na sa mga balawd-balawd. Mao na nga kung atong lantawon ang kanito wala na registro, wala na register. Ang ato lang makit-an diha nga gipahayag ni Ginoong Hesus diha sa Mateo 7:21 nga maila ninyo sila
pinaagi. Matthew City 20. Maila ninyo sila pinaagi sa bunga. Oh. Bot pasabot, maila ninyo sila pinaagi sa ilahang binuhatan. Kay ang tao di man paghukman basis yang relihiyon. Kay wa man jud na nagsulti si Ginoong Hesus diha og mamimbro ka sa Romano Katoliko o sa Seventh-day Adventist o asang bahina nga grupo. Sigurado na jud kang luwas. Wala man jud gipahayag diha sa Biblia. Amot lang ka og sa inyong magisterium og mamimbro diha sa Romano Katoliko, luwas na ba jud ka diha tanan. Magisterium na pero sa Biblia wa man jud gipahayag diha kay ang basihan sa paghukom unang Korinto 5:10 ang ato magbinuhatan. Binuhatan nga nasubay ba ni sa kabubuton sa Ginoo siyang sugo. Kay ang balikan nato yung Matthew City 21, dili tanan nagtawag nako Ginoo makasulod sa ginghrian sa langit. Kundi kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa Amahan ngadto sa langit. 22 ingon pagalio, daghan unyang moingon nako Ginoo. Nagwali man mis ngalan, nagbugaw mga yawa pinagis ngalan, nagayog mga masakiton, nagpagawas, naghimog mga milagro pinagis ngalan. Di mo do Ginoo nagwali mi, Dios nun mi, religious mi. Pero unsay kondisyon sa 21, dili tanan kun dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa Amahan. Ang may kabubuton sa Amahan, gi-describe diha sa Salmo 40 bersikulo 8, nga ang kabubuton sa Amahan pagtuman sa kasuguan. O niya sa Matthew 6:23, ang mga tao nag-claim nga Ginoo na kaya nagwali man ni sa 22, sa 23 ingon si Ginoo, wala ko kailan ninyo pahaw kamong makasasala. Bot pasabot nga sa diha nga ang tao mo claim nga Church of God, katawhan sa Ginoo, pero wa day nagtuman sa kasuguan sa Ginoo, i-declare siyang makasasala. Kaya naglapas man siya. Deklarado po na siya diha sa unang Juan 3:4 gipahayag ni San Juan. Unang Juan 3:4, ang naglapas sa balaod sa Dios, nagpakasala. Kaya ang pagpakasala mo may paglapas sa balaod sa Dios. That's why, bisan pa day, nagsigi kag simba, nagsigi kag tawag Ginoo, sige gwali, pero naglapas ka sa kasuguan sa Ginoo. Ingon ang Dios, kanunay kang gapakasala. Kanunay kang gapakasala. That's why nga, kining ang pag-ila sa tinuod na iglesia, dili pinaagi sa pangalan. Kay sumala sa inyong argumento sa mga CFD, sige na ko kadunggan, nga kung pinaagi sa pangalan, petimbeganan tinuod. Ayun na lang sa, kanang imo ra, yung sa ipagpaila sa... pero ako lang gilakbitan nga dili pinagis pangalan kay dili man pinagis pangalan kay suportado ni sa inyong mga argumento nga kung pinagis pangalan pag-ila sa tinuod nga relihiyon, puros tinuod kay ang Church of God nanukad mapud sila sa bersikulo nga Church of God. Unya ang Iglesia ni Cristo nanukad pud sila sa Iglesia ni Cristo nga word nga bersikulo. Pero kung imong balikan pagtuon pod mo may kulang nila kay wala natun-i ang gitawag og improper o proper name. Wala may proper name diha sa pagtawag og Church of God o Iglesia ni Cristo. Wala. Mo na nga mo po na sila problema nila kay ang ilang ipadako mabasa ang ilang iglesia des Biblia. Pero ako pingon nga ang pag-angkon nga iglesia sa Dios confident niya ng Seventh-day Adventist. Ang pag-angkon nga iglesia ni Cristo confident pod niya na tungod kay ang Seventh-day Adventist ning tuo ang Kristo, ning tuo sa pulong ni Kristo. O niya karon ang hitabo karon moingon tingali ka nga nganong 1863 naman ninto nga. Nganon 1863 naman na rehistro.
Brad, 1863. Ako natatagang tubag og advance nga disim like sa gravity. Ang gravity existed na siya before siya na-discover sa 15th o 16th century. Sa mga naka-discover si Isaac Newton. Gitawag siya gravity dayon kay na-discover sa usa ka scientist ba. Ang Seventh-day Adventist nga pagtuo 18th century siya na-register. Pero kung balikan nimo ang Biblia, from the Garden of Eden nag-exist na ang seventh day Sabbath. Mo ni siya ang belief gani sa Genesis 26:5 si Abraham nagtuman sa tanang sugo, batasan kinaiya o pulong sa Dios. Mo na nga 70 o niya nanukad diha ang foundation sa pag-ila sa tinuod nga Dios. Kay ang Dios mao may magbubuhat sa langit ug sa yuta. Mo na nga atong giila gitahod ang iyang balaan nga adlaw. That's why nga ang Seventh-day Adventist eksistado na dungan sa pagbuhat sa kalibutan sama sa gravity. Unya sa panahon Brad, sa panahon nga gitawag og suwapay 1863, naa na ba'y gitawag og Seventh-day Adventist. Akong tubag niya na anak in spiritual belief. Na. Pero mayingon ta og gitawag og litra por litra nga mga tao nga gitawag og naukit sa kasaysayan. Mo prangka ko nimo nga dili ko kahatag from 17th century ngadto sa gitawag og 2nd century. Ngano man na Brad? Nahibalo man tan niya na nga adunay paghari sa gobyerno nga mao ang Roman Empire nga nagpa-atik-atik si Constantino na converter sa Kristyanismo o niya Brad ipatay niya. Kanang na i-concise lang siguro be kay daghan man kay kagisgutan unya. Simple ra gyud ang pagpamatuod nimo nga kang simbahan ni Kristo mao gyud nang Sabadista. Pero kinahapit na mo ko mahuman diri, hapit na ko naman. Hapit na ko human. Ako lang giklaro nga tingali putlon sa mga vlogger nga si Ibde nga wa di kay mahatag. Unsaon paghatag nga ang nagdominar sa gitawag og gobyerno o nagunit sa mga kasaysayan kung kinsa tong dili nila isulat nga mga tao, di na dito nila isulat. For example, nagdominar ang mga Marcos sa unang panahon. Kanya pagpuli ng mga Aquino, gusto nilang walaon ang history o kasaysayan sa mga Marcos. Kay nagdepende siya sa nagunit sa gobyerno. Kanya sa panahon ni Constantine, ang mga pagtuo, for example, daghan siyang mga lutos nga mga sabat keeper until na diri sa gitawag og 17th century. Kay diha ang mga panahon na gitawag man na siya dark ages nga mga panahon. Kay nagdominar na ang inyong simbahan nga Romano. Dili na ipabasa sa Biblia. Nahitabo lang ng naundang ng inyong pagdominar ni adtong 1798 pinaagi sa pagkapildi o pagdakop ni Pope Pius XVI dito sa Roma. Muna siya nga hinahinay na pagawas nga ang mga nasod sa kasaysayan, mga nasod Pransya, nangingon nga okay atong i-independent o i-separate ang religion o ang state, di na maghilabot.
unya hinay-hinay pong nintubo ang United States of America. Mao na siya nga kining ang United States of America kung imo pong tun-an ang kadaghanan nila layas gikan sa Europa kay gipangluto sila gikan sa Europa, dili sila gusto gubot dito sa Europa kay ang nahitabo gawngan ilang pagtuo walay kagawasan. Mao na nga nang layas sila lugar nya nakaabot sila di sa Amerika. Mao man ang kasaysayan diri ang botog mo nagtuon ba po kana or imo pa po nang gitun-an nga ang mga tao di sa Europa, Amerika, from Europe na kasagaran ang kasagaran diha mao na siya nga ning lambo na pod na imo na pong state. Pero kung imong lantawon from Europe na sila. Amo na giingon lagi nga kining kung imong simbahan tinuod gikan sa Jerusalem, tinuod na gikan sa Jerusalem ning kaylap padong sa Europa hantod sa Amerika kay kanang mga tao diha nga believer sila may ang Amerika man jay pinakakusgan nga nagpatindo sa bandila nga kining separation sa state and religion tungod kay na-learn na sila didto sa Europa nga usaray nagmando o gigawngan ilahang pagtuo. Gani ang kasaysayan naghisgot nga kining dili ipabasa ang Biblia. Bisan gali si duha lang katawo kang sigutan si John Wycliffe. John Wycliffe si gitawag og William Tyndale ang ilahang kaso sa simbahang Katoliko. Nag-translate ra jud sila Biblia. Gikan sa Latin to English. Ipatay sila, gihukman sila sa simbahan kay wala tagaig authority nga mo translate. Brad kana lang mo refer gyud nimo nga kamoy tinuod kana ay kay murag lahi na dugay na daghan ang imong gisgutan nga wala na mo pabor nga parte sa imong pagtuo, nag-atake naman ka. Okay. Ipamatod lang gyud. Kay nagsige naman ka kung sa mga klaro kay ibalikan na baguna ko ang nahitabo diha dapita ba nganong na ay Amerika. Wala man ay relasyon nga makapamatuod na sa imong simbahan kanang concise lang. Kay taas na that's your opinion. That's your opinion pero kanang nahi kuan para sa kuan ani siya related dre kay ngano ang issue magod nganong ning buto sa Amerika nganong nagikan sa Amerika dili gikan sa Jerusalem ang pagsangyaw sa mga balita ngadto sa tibuok kalibutan ning agi siya sa Asia Minor kani gali si Pablo agi man sa Asia Minor unya sa Europa unya ang Amerika kasagaran gikan sa Europa mao na nga impluwensyado sila sa mga pagtulun-an sa Biblia nga giwalis mga apostol. Ngani, balikan ako. Gamay na lang bisag 5 minutes kay ang akong nakaon. Okay, basin agatong mga viewers murag laayan pud sila nga mataas na tayo. Daghan man imong viewers kung gilantaw, daghan man minaw man 80 karon 100 hapit. Yan mao na siya nga kining akong ibalik ang mga bersikulo. Unang-una nanukad gisamari na nako ni. Nanukad magudtas Mateo 16:18 ang mga tao diha kanang mga tawhana mga Sabbath keeper 7th day unya nagpaabot to na sila sa pagbalik ni Kristo gani Mateo 24:3 nangutana sila kung sa ilhanan unsay mga timailhan sa katapusan sa panahon o sa imong pagbalik. Nangutana sila mao na sila nga Adventist na sila nya church katawhan nito kang Kristo unya kanang mga tawhana isag pagkaon nagbaboy di na mo kaog baboy si Pedro lang sa buhat sis gihanggat kaon wa sining kaon ngano man ning gipakaon naman ay dili man day pod literal nga baboy kay ang kahulugan dito sa Mateo 28 tao man ang gingog hinlo na amo na nga ang pagpaila-ila pag-claim nganong confident ang Seventh Adventist nga gitawag og ang gitukod ni Kristo diha sa Mateo 16:18 Seventh Adventist na tungod kay ang batasan sa mga apostolis nagtuo sila sa 7th day holy Sabbath is the Lord's day unya nagpaabot po sila kang Kristo unya giwali pa jud nila ang gitawag og Sabbath for example sa Hebrehanon 4 bersikulo
9:10, 11. Nagpabilin pa ang kapahulayan nga gitagana sa Dios, versikulo 10. Kaya mo pahulay niini, mo pahulay man usab siyang pamuhat ingon ang Dios ni pahulay. Asa man ni mabasa? Genesis 2. 1:3 nga ni pahulay ang Dios. Mao na giwali nila ang gitawag og Sabat. Unya karon ang mga apostol, klaro kay diha sa buhat 16 o mga buhat silang San Pablo 16:13. Abot sila sa lain-laing lugar. Adto sila sa lugar nga walay sinagoga o walay simbahan. Nagawa sila sa syudad. Digto sila sa daplin sa suha, nag-worship tungod kay adlaw papahulay kadto. Kanya nakan-better pa kuan dito kuman sila worship dito nagsimba. Si Lydia ko ako na sayo atong i-review na sa buhat 16:13 nga adunay nakan-better diha sa tinuuhan sa pagkakristohanon. That's why nga ingon na lang. Sige, Brad. Simple lang ang pamatuod na Seventh Adventist na diya. Okay. Salamat, Brad. Taas yung imong panahon, no? Hinauton ta nga kanang na ay atong mga pasensya lang mo mga igsoon kay wala man ako siya oras eh. So, ang atong gihisgutan, Brad, nga ang SDA mao na ang sa Mateo 16:8. Niingon ka nga makapamatuod mo nga ang SDA mao nang diha sa Mateo 16:8 spiritually. So, sa to padili mo makapamatuod historically. Spiritually, historically, spiritually ay ipaklaro lang. Kay ningon man ka makapamatuod jud mo spiritually pero dili historically. Tinuod ba? Makapamatuod spiritually, historically, makapamatuod gihapon kay ngani. Ang spiritual nato naggumikan man sa gitawag og tinuod nga history diha sa Biblia. That's why nga makapamatuod ni nga spiritually makapamatuod, historically makapamatuod kay ang history sa atong pagtuo gikan man sa gitawag og long sa Ginoo o gikan man sa unang mga tumutuo. That's why nga historically makapamatuod yan. Sa to pa dili tinuod nga spiritually ra. Makapamatuod jud mo historically. Wa man po ko nagingon nga gitawag og dili magpamatud-an sa historically sa akong presentasyon kaginina. So kay mapamatud-an man pud nimo historically, naaday pud mo'y naa kay mapamatuod nga mga leader ninyo sa sunod sa mga apostoles. Kay historical mga leader. Makangan ka leader nga kuan god sa Seventh Adventist. Makangan wala, makangan ka wala o dili. Mag-anak lang siguro, Brad. Naay mga tao nga gi-mention sa history sa Biblia. Dili after sa Bible kay history gani dili mahunong sa Bible. Naa gyud na history ba musumpay ba? So kay naaman day pod historically mga 2nd, 3rd century kinsa inyong kauban nga leaders. Diha ang problema nato dire kay. Okay. Kining niya raw tubag ba? Magtubag ko kay di mga diha ang problema nato kay kining ang inyong gipabug-atan. Dili wa ko nangutan na lang ko. Lagi ang among history based on Bible and prophecies Biblia ug mangutana kag kinsay gitawag mga tawo nga sumusunod sa mga apostoles magtotoo. Daghang gi-mention sa Biblia. Kanang human na sa Bible kay ang Bible na human naman na, Brad. Kay sumal sa Mateo 16:8 bisan ang ganghan sa kamatayon dili makabuntog niini. Mutugot ba nga kining maong simbahan na human sa mga apostoles wala nay mga kauban nga leaders? Human sa nasulat sa Biblia wala nay leaders nga makita. Mo gyud pangpatay. Mao lagi na ang akong pangutana kinsa man na. Wala na ma-record kay naghari lagi ang gobyerno.
gipang patay. Daghan ako yung mga libro sa Katoliko nga gipang patay ang musupak sa itawag simbahang Romano Katoliko. Sa man papaglista sa history ng apil po, sila patyon kung i-apil-apil ang pangalan dito nga nagdubinar man ang simbahan sa gobyerno o sa simbahan. Giun sa Wala nga manimo, way pangalan. ako Brad, giun sa manimo paghibalo nga inyo tong kauban. At tungod kay ang doktrina sa Biblia, believer sila sa Biblia. Tesa Brad, after nas Bible na, ang akong pangutana. So, Malaki. giun sa manimo, Ingani mo, giun sa maninyo pag-trace nga inyo tong kauban gipamatay sa 2nd, 3rd century. Giun sa maninyo, asa may inyong Okay. record nga inyo tong kauban. Kana lang. tungod ang ingani kung sa record. Naamoy wa mo record, giun sa nimo paghibaw nga bisag wa i-record inyo tong kauban. Masabdan na nato dali lagi kay believer man sila sa Christianity. Ang Christianity mutuo man og Kristo og ang pinakadako nga gituhuan sa Christianity mao ang sulat sa mga apostoles. Unya nagtuo po na sa tibok Biblia. Mao na nga kining wala may record sa Biblia nga nagtudlo sila about pagkaong baboy. Ang akong pangutana Brad, ayon na sa Bible. Domingo. Wala na ko mangutana. Dito sa pagpaminaw, akong pangutana 2nd, 3rd, not to 4th century. Kay ni-claim ang kanaamoy kauban, unawa ma-record. Ang akong pangutana, to be logical, how can you know that that is your companions unya way record na imong giangkon? Because Asa may imong because credible ingani. source? Because they are called, they are believer of Sabat. Daghang mga gipatay ni Constantino sa 4th century ng mga Sabat keeper. Natay, Asa may imong sabadista gid to, kauban ninyo. ang ilang pagtuo sa Badista kay Sabat keeper man sila. Pero dili na mao ang SDA 1863. Dili mao. Ingon na ni. Sa gikaingon ko na, before 1863, 70 Adventist belief was existed. Because ang 70 Adventist, igo ra jud nagsunod kung unsay gitudlo sa pulong sa Ginoo. That's why nga ang pagtuong 70 Adventist 1863 ingon kag na record o na gitawag og na register tungod kay ang kaniadto wala pa registration. Okay. Wala pa security. Sige Brad, Commission. nasabta na. Pero Okay. ang ilang pagtuo 70 Adventist oy. Pero nasayod ka nga dili lang usa ka grupo ang Seventh Day Sabbath Keeper. Daghan sila. Sa pagkakaroon. Sa una, sukad pa sa una. Dili ang SDA mo ay kinaunhan. Mo nagingon ako, nasayod ko na kay mo nagingon Okay. ako nga dili magudta hukman tungod sa atong grupo. Tungod sa atong relihiyon. Hukman magudta sa atong binuhatan. Okay. Og ang Katoliko, dre sultihan ta ka og ikaw pare ka man karon, prangka pag-istorya og ang imong parokya dia itudlo nimo ng Sabat, itudlo na nimo napulo ka sugos Biblia niya pagkaon niya kuadtog langit. Wala na nang mga purgatorio, magkauban ta. O man kay di Sunod, di mo Brad. ko maglilangan nga. Di mo ko Okay. di mo ko maglilangan nga mo kuan kay actually Tubagasag akong pangutana. Okay? sige. So, sapagkat tinuod, wala gud mo'y klarong record after the life of the apostles. Sumpay nga rin sa 1863, wala gud mo'y exact record nga naa gud mo'y tinuod gud nga kauban. ingon ani. Nagpupareha lang mo, Pag maingon ka- nanundog lang ka sa pareha mo og kanang pagtuo. Oh yes, kay Okay. pagtuoban belief niya karon og historical mingon kag record kanang literally nga record mo bitang gingon ako nga kining wala tay makita diha tungod kay ang kinsay nagdominar sa gobyerno mao na siya super power nga nagitawag og nagbuot kung unsay i-record lang sa mga historian. Kung dili against ilahang mga prinsipyo,
ay sulat na, i-record na. Pero again sa prinsipyo, wala nga, i-reject na, iwala na. Pero daghang gipamatay na mga record bisan sa inyong mga encyclopedia, mga pang-record ng mga sabat keeper. Wala nga, Okay. o ngayon kag literally nga kami organizational, wala kay ang Seventh-day Adventist wa man nakabis sa gitawag og organizational para maluwas kami. Naala may organisasyon nga Seventh-day Adventist General Conference pagtudlo sa matuod is Biblia. Unya wa pod mi ga hukom kung magpasakop pa sa General Conference o di, basta kay mutuod diha sa Biblia kana mga pagtulunan sa Biblia. Pero ang hitabo lang gudre, ang Seventh-day Adventist General Conference aduna lay centralized nga pagsangyaw sa maayong balita kunya kung sakop pa sa Seventh-day Adventist General Conference, mahimong pwersado ang pagbuhat sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo sa tibuok kalibutan kay centralized organized man ning Seventh-day Adventist General Conference unya magbulag-bulag ka unsa Okay, Brad. Okay na. Sunod nga pangutana, nganong 1863 man natukod ang SDA? Nganong 1863 natukod Mao mo gud. Kana magyong tuiga. nganong 1863 natukod ang gitawag og narehistro tali. Founded naman na sa his record narehistro nganong 1863 man narehistro. 1863 tungod kay sa 17th century wala pa may Securities and Exchange Commission. So if ever naatoy Security and Exchange Commission kinsa may mo rehistro ato sa 17th century sa later time. Daghan ka tong gipang patay. Okay, sige. Asa may unsaon may imong kamatuoran nga sakto kana nga gibuhat nga irehistro sa 1863, sakto ang upat ka founders ninyo. Asa may imong infallible authority nga irehistro na anang tuiga. Ingon ani. Roma 13. Magpailalom ko mo sa gobyerno. Karon ang hitabo, nag-declare ang Amerika, United States nga kinahanglan ang matag pagtuo iparehistro kay at least nga ma-recognize or dili mahimong illegal group, dili mahimong mga matawag ni mag terorista register under siya sa Roma 13. Okay. Nga magpailalom sa gobyerno. O niya, nagparehistro. Actually, spiritually, di man mo marehistro ni imong gitawag og spiritual kay di man ni makalista. Pero organizationally, parehistro nimo kay at least nga ang pagpadagan sa spiritual o pagtudlo sa pulong sa Ginoo, di mo ma-issue hag unsa-unsa lang, kundi nakapailalom mo sa gobyerno kay kumpos man ni ato ang pagtuo o kating ato ang pagkatao sa spiritual, physical, mental, social. O na nga di man pwede mag-focus sa spiritual okay, nga. Okay, Brad, okay na. Why physical? Na rehistro. Sunod nga pangutana. Kisa bang authority nining upat ka mga founders nga nagrehistro gikan sa Ginoo or ilara ng pagbuot? Gikan sa Ginoo. Gikan sa Ginoo. Nanas Biblia na. Kay kana Roma 13 deklarado man na nga pag-demand sa gobyerno nga iparehistro. Kinsa may naghatag og authority nila, Brad? Ang ako lang ditso lang no. Kinsa naghatag og authority nilang upat nga sila ang morehistro? Kinsa naghatag authority nga sila nagparehistro? Ang church. Unsa nga church? Ang church. Ang Seventh-day Adventist Church. Di sa man ang gikan ng authority ha? Pareha ba na sa authority nga gihatag ni Kristo sa mga apostoles? Pareho gyud kayo kay ang tudlo ni gitawag og Pablo, ingon anay man ingon siya nga Roma 13, walay panggobyerno, walay pangagamahanan nga dili pagbuot sa Dios. Mao na nga ang gobyerno nagdemand nga parehistro niya kinsang authority diya sa gitawag og spiritual gikan sa pulong sa Ginoo. Kay ingon man ang gitawag pulong sa Ginoo nga kinahanglan magpailalom sa gobyerno o niya pag ingon ako church ang katawhan
sa gitawag og Seventh Adventist believer gitawag og nag-election. Okay, kay normal man ang naay transparency. Okay, sila ang mo register. Mo ni sila ang silbi, sila ang nagtayo na mag founder dito sa Securities and Exchange Commission. Ang ako sunod pangutana, Brad. Unsaon man nimo pagsiguro nga otorisado ka ng maong grupuha? Sama sa otoridad na gihatag ni Kristo sa iyang mga apostoles. Sama nga ningon si Kristo, ang inyong idili din idili dito sa langit. Mao ba nang buot pasabot? Siguro ko na to, dere. Unsa pa siguro? Sige. Isaiah 8:20. Ngadto sa kasuguan og pagpamatud kung sila dili magatudlo niya ng butanga sa pagkatinud walay kabuntagon alang kanila. Kung ang magwawali ang nagparehistro wala nagtudlo sa kasuguan sa Ginoo walay kabuntagon na. Anong magpasakop man ko nila or gitawag makikauban man ko nila. Okay. Actually, sa Seventh Adventist puros man sakop. Puros sakop kay kung kita ka sa struktura sa Seventh Adventist bisag presidente ka sa gitawag og Seventh Adventist ang nagpadagan ang pulong sa Ginoo, nagsunod ra jud kas pulong sa Ginoo kay kung ikaw presidente na kay one man rule, pwede makailisdan largo sa body. Mao na nga nahuglag organisationally ikaw presidente pero kauban membro ra gyapon ka. Mao na nga ang imong pangutana nga unsa pagsiguro. Isaiah 8:20 ngadto sa kasuguro sa pamatud kung sila dili magatudlo nining pulunga sa pagkatinud walay kabuntagon alang kanila. Unya kay may laing grupo sa tibok kalibutan nga nakadiscover sa tibok kasulatan, tibok kamaturan sa Biblia. Unya nagtudlo sa Adventist Serban. Mo na nga. Sige. Okay. Sigurado. Salamat, Brad. Sigurado. Okay na. Sunod akong pangutana, ang Mateo 16:8 sa pagtukod ni Kristo sa iyang simbahan. Wala siya muhunong ra sa pagtukod sa iyang simbahan. Mayon siya nga ngadto kang Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili dito sa langit. Unya kining maong gahom ni si Pedro kay magdumala man siya matud pa sa Juan 21:15 ngadto sa city nga Simon atimana ang ako mga karnero. Karon kining yawi nga gigunita ni Pedro, unsa asa naman ni karon sa Seventh Adventist kung kamo ang matuod nga simbahan? Okay. Ang yawi nato diha dre mao ang yawi nato diha mao ang pulong sa Ginoo. Di, taysa, tanaw Brad. Ang ato sang situlon gamay. Sige. Situlon sa nato gamay. Ang problema ninyo dili, nangutana ko ba? Nangutana lang ko. Dili. Ayaw. Ako, dili magod na magka taysa Brad, sinabot aning ako, yawi ning imong isgutan. di, mutubag ka sa inyong side. Unsa inyong doktrina, ana? Okay. Mo ka, ang problema ninyo, ayaw ko. Kay wa man ko magpamatuod sa Katoliko. Ang imo, ang itabo manggod. Ang taysa. Ang imong pangutana manggod. Taas kayo kag taysa ba? Sadot lang. Taysa kay taas ka kayog time sa imong pagpamahayag o niya ako nangutana ko. Pero maklaro ba? Sa Mateo 16:18 ngadto 19, si Kristo naghatag og iyawi unya ngadto gyud ni Pedro specifically. Unya ningon siya, ang imong idili dinhi sa yuta, idili dito sa langit. Ang imong itugod dito sa langit aw dinhi sa yuta, itugot pod sa langit. Ang pangutana, asa namang kining maong gahom sa pagdili o pagtugot karon diha sa Sabadista? Asa na? Asa man kasumpay ni anak kay dili man mahimog si Pedro mamatay mas Pedro, so do nagunay mo gunit lain na nang maong otoridad kay para guna sa langit. Mo na nga nag-explain man lagi ka, mo na nga akong i-explain. Ang atoan magod anil. Ang problema diri magod dre. Ako sang i-explain ngano imong problema. Ang problema magud nato ani lahi tag sinabdan aning yawi. Sige, pasabot ag inyo. Okay. Ang among pagsabot ani manggod kining yawi dili unsay idili nimo syuta, idili po dito sa langit. Nakanipil man di ba nagbasa ka Mateo 16. Ang sampol aning yawi ha nasa Mateo 18 nga
ingon si Ginoong Hesus makakita gali kag magtotoo imong igsuon na nagpakasala Mm. unya badlunga siya. Primero, ikaduha, ikatulo di gihapon si minaw dad-a siya sa iglesia. Unya ang iglesia paghatag og hukom ngadto kaniya ilhon siyang di na magtotoo, dili hintil, dili na gitawag igsoon. Mao man ang gitudlo diri busa Mateo 18. Og ipakita niya ang sample diri kung makakita kagwan. Mao ni siya ang pagbugkos ug pagluag, pagdisiplina man ni sa gitawag og di na mo akong okay ra na Brad. Ang akong pangutana asa naman na karon kinsay naghupot ana? Kinsa may gikan sa mga apostoles? Kinsa na may naghupot ana kay dili man na mohunong sa mga apostoles, wa na day mohukom. Wa ko ang ako dili kay imo ra ipasabot og unsa na. Ang ako asa naman na karong otoridada nga karon sa atong presidente. Sa inyong simbahan. Lagi. Na wala. Yung pangutana. Na. Kay ang Yahweh nga gidala sa Seventh-day Adventist may tungod nini spiritually. Mao ang pulong sa Ginoo. Karon kung naay magbadlungon sa amo namoy gitawag og church board nga ipatawag siya warningan kaduha katulo kundi diyon mohimo mag make disciplinary action nga brad man jud ka magpaistorya na amo kanamong gitawag og ihulog pero welcome gyapon ka kung maghinulsol ka niya ihulog lang kanamo kay mao man ni ang basihan sa pagluag ug pagluag ug pagbugkos makadeclare na kakaron nga giluagan na sa iglesia naa sa mo kay ang Yahweh nga gihisgutan kini mang kabubuton sa Ginoo nga gisupak sa tao unya ang nagmanage nini ang iglesia sa Dios. Okay, sunod Brad. Ako ni-specify ko kang San Pedro kay gihatag man gyud ni Pedro ang special sad unya kasumpay gyud ningon si Kristo ni Pedro mismo ati mana ako mga karnero sa Juan 21:15 ngadto 17 nga mao kini ang iyang katawhan ang iyang simbahan. Karon kinsa may nipuli ni Pedro nga naa ninyo? Kanang nagdumala ba ati man ako mga karnero? Kay naamang yung leader. Ang nipuli ni Pedro? Ang nipuli ni Pedro? Kinsa man ninyo karon? Gisigutan na magud nato kang nimpi kinsa ang imong pangutana magud Drake duha ba? Kinsa man ninyo karon nga wala naman sa mua karon kay nangamatay naman sila. Dili ba? Ang ako dili ba buot bay pasabot nimo nga wala na nagdumala sa karniruhan ni Kristo pagkamatay ni Pedro? Buot ba mo ba na inyong pagsabot? O kinsa man sa inyo? Kinsa man ninyo kana? Wa na record lagi sa di karon. Karon kinsa man? Karon kinsa man na? Ang tanang local churches. Usara man ning gipili ni Kristo. Tesa Brad, usara man ning gipili niya nga, oy Simon, ati man na ang akong mga karnero. Kaning specific ba niyang iyang pastoral work or pastoral headship diha sa simbahan katawhan ni Kristo kay gitagaan sa Yahweh. Special ni Pedro. Unya giingnan ati man na akong mga karnero. Unya kay kining maong karnero ang katawhan man ni una si Pedro do na espesyal. Karon kinsa man na karon sa inyo? Ingon ka ang imong gipasabot nga specific sa usa ka tawo nga kinsa jay naghawid. Nagatiman sa karnero gyud. Katawhan. Ang nagatiman sa karnero kinsa man inyo? Di man kayo sa katawo ra sa amo ang nagatiman sa karnero daghan man sama gud sa ni Pedro nga daghan pog mga apostoles kaya katong atiman ni Pedro nga pitim tong daghanang ilang converter. Pero ang Yahweh nasayod ka nga si Pedro ray gitagaan anang Yahweh ha. Ihatag ko kanimo. Wala pod giingon diha. Wala pod giingon diha nga siya gitagaan. Matthew 16:19. Atong basahon, Brad. Ato sang basahon. Walay mabasa nga siya gitagaan. Atong basahon. Ato lang basahon, no?
sa Mateo 16:19. Gikan pa na basa nga si Pedro, no? Unsa may giingon dire, Mateo 16:18 nagsugod, no? Busa sultihan ko ikaw si Pedro. Ngan lang nagis Pedro, ug ibabaw nining bato, tukuron ko ang akong simbahan ug bisan gani ang kamatayon, dili gayud makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi siging harian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit, ug ang imong itugod dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit.